Growing up, ang among balay simple ra gyud kaayo. Half semento ang among balay. Naay tulo ka ang hagdanan, kawayan ang salog sa mga kwarto, and walay ceiling. Ang mga kwarto, walay portahan, kortina lang, walay kisame. Lahos-lahos ra ang hangin. Ang mga suga, shared sa tanang kwarto. But even in that kind of home, we were full of love, hope, and dreams. After many years, napa-renovate namo ang among house. I thought that was already the best. But God gave more. Makahinumdum ko, very clear pa kaayo sa akong mind. Bata pa ko kung pangutanon ko kung unsa ang akong damgo, I always said, I wanted to be an architect. Sige kong drawing, sige kong imagine sa among future balay. At two-story house nga naay mga bulak nga nakatanom sa second floor. Atong una, abi nako og drawing ra, abi nako og imagination ra. Karon nahimo gid siya into reality. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya ming gihatagan og ingon ani nga grasya. Og sa tanang butang nga iyang gihatag kay siya man ang tag-iya sa tanan. So Lord, daghan kaayong salamat sa tanan nga mga grasya. Ug labi na gayud Ginoo sa gasa sa kinabuhi ug sa maayong panglawas. Kining tanan akong ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? So let's keep praising and worshiping the Lord. Today is a celebration, not just the birthday of our Queen Elenita, but also at the same time a dedication of this new home to the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Dios nga makagagahom imong pagbuot nga ang tao magkatilingbanon, panalangin ni Ginoo kini ilang lawak dabatanan ilahang sala nga mo'y tapukanan sa pamilya, di nila makaplagan sa kanunay ang kalinaw o pagsinabtanay o kinsa katuig ilang pag-abi-abihon dinhi ubiyon tahinambin nilang kaayo kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. I've got one response. I've got just one move. Lord, we thank you so much, Lord. Sa kadamot sang tao sa kalibutan, Lord. Isa siya, Lord, nga gigasahan ni mo kinabuhi nga walay katapusan. And right now, I declare that, Lord, the gift of life, Lord, nabato ni Tatay. And Lord God, ibalik, Lord God. Hallelujah. Yung sense of hearing, Lord. In the name of Jesus. We thank you, Lord God, sa imo kong makagrasya. Lord, bisan pa kay Nanay, Lord.
Thank you, Lord God, nga nangin maayo gid sila nga modelo, sila mga kabataan. Salamat, Lord, sa grasya mo even sa life ni LPR, oh God. Thank you, Lord God, nga regalo gid si Sir para sa sini nga mag-asawa, Ginoo. Thank you so much, oh God. This moment came into reality for our whole family. This is my gift for my parents and for our whole family. Pero more than that, this is God's display of power. Gibless gid mi pag-ayo sa Ginoo. More than a blessing, this house is a testimony of God's goodness. Dreams do come true. By His grace, this is not just a house. This is God's gift. All glory belongs to Him. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. This is just a temporary area in this world. Because at the end of the day, atong final destination is actually not here sa earth, but it's in heaven. It's a reminder of God's power and a reminder that baka ma-overwhelm ta with so much things in this world. Because at the end of the day, what matters is our relationship to God. Ingon pa ang Ginoo, usahay, matara kay tagsayo, di ta mga tulog, kay nga naman, sige tagpaningkamot, kung sa atong kaunon. Pero ingon sang Ginoo diri, He grants sleep to those He loves. Yung maski patulog ta, ang Ginoo magpakamaayo. Maski pagakatulog ta, gapahulay ta, ang Ginoo galihok. So this is how God is going to bless this household. You can sleep with peace. You can sleep in love because the Lord is watching over us. Lose